Shalom mahubata haganupan, horas mabata pajupah usehita tene bani panorang on. Ibagas harapan nami, sehat-sehat hita haganupan, porini pe adong ibagas nahurang sehat, tetap margogo, marhitehon ni Tuhan nama pargogohi hita. Shalom, buka hita ma marhitehon ni saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ibagas goran ninai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Ambilan konon kuma goranmu bani saninaku, pujionku maham itongah-tongah ni kuriain. Haleluya martonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, paridop niuhur natar sulur, bani panorang onroh doha nami hubamu martarima kasih, mamuji apa pasangap kon ham. Ai iboto hanami hamdo na mangujur uhur nami, mambenboi hanami martupu ijon sadarion, laho mamuji apa pasangap kon ham. Hamdo harohani haganuk na porluban nami, hamdo simada hanami anjapa pita kubamu do hanami marsombah, iha porluhon hanami do mangindahi harajaon, apa hapitoranmu halani ai, sai mahidup mau hurmu huban nami, sai roh maham manuhu hanami, bani partonggoan on, urupi ham mahanami, asetalup hanami, marparsauran hubamu, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jaloham mahanami. Amin. Mandoding kita haleluya nomor 140 ayat sada pakon ayat 2. Haleluya nomor 340 ayat sada pakon ayat 2. Hundos kon bani Yesus haganupan dirikon, hundos kon bani Yesus haganupan dirikon, hundos kon bani Yesus haganupan dirikon, ia do pasangaponku sadok kabai golukon, undos kon ma, undos kon ma, bani Jesus si palua, undos kon ma, undos kon bani Jesus haganupan golukon, utadikon ganup dosa, uihutkon Tuhanin, undos kon ma, undos kon ma, bani Jesus si palua, undos kon ma. Hatani nai bata bani panorang on, aimana tarsurat bani sada Petrus bindu 5 ayat onom das hubani ayat 10.
Tapi sebelum icalo hita hata ni naibata lebih hita martonggo hita. Ham Tuhan Yesus Kristus si madahanami jana si hop kanami. Roh dohanami hulobe-lobemu bani panorang on Tuhan, maka terima kasih kondear layakmu ipasu pasuham opehanami das bani panorang on marsahap maham mangajari maham doma sirsir hanami bapa manjalo hata haguluhon nahumbamu caloham hanami Tuhan. Amin. Sahalinari hatani naibata bata bani panorang on aimanatar surat bani Sada Petrus bindu 5 ayat onom das hubani ayat 10. Sada Petrus bindu 5 ayat onom das hubani ayat 10 dear ibasahita ipairik-irik hita ibagas uhur tabi. Halani ai patoruh nasiam ma diri nasiam hutoruh ni tangan ni naibata nagogoin ase ipagi jang nasiam bani panorang ni opas kon nasiam mahaganuk nahinol sok kon nasiam hubani ai isari hondo nasiam torang ma uhur nasiam anjahapuho manasiam ay mawatawat do imbang nasiam sibolis in songon singa na mga raum mangindahi si bunduton ni imbang nasiam ma iya marhite hapor sayaon natuguh ay ibotoh nasiam do age haganup sanina nasiam na isap dunia on ihonai sitaronon nasonai do tapi naibata paridop niuhurin namandilo nasiam ibagas Kristus Jesus huhasangapon ni namanongtong in pauliulion ni patotapon ni parguguhon ni anjaha pajonamon ni donasiam dop manaron nasiam tokin ay madas ni. Hita haganupan ibani pardalanan ni gulu on selalu ada latihan, selalu ada melatih diri totat doai adung atene. Jadi hita haganupan on magabe kesaksian banami bani sadapan orang soal latihan sanggah iasrama hanami iharus kondo hanami boi memakai sumpit. Bani panorang ijia saya jujur saya tidak bisa memakai sumpit. Jadi ibu asrama nami membagi sumpit satu pasang satu orang. Dan sudah disengaja serapan waktu itu adalah mie untuk gampang dipakai sumpit. Jana sebelum ni ai domai bere banami panorang seminggu untuk latihan, melatih diri. Doko si ai seminggu pe ibere waktu untuk melatih diri, labe paham hanami, labe tamat kanami. Jadi bani sada panorang ai mana sinobut nok kanayai ibagi masumpit dengan sirsir serapan ni. Ternyata hita haganupan. Kucoba memakai sumpit ini lang boy dapat tahu si panganon ay sanggah tundal ibu asrama hubain masunon si panganon ay adogorannya ay ang gumambain sunon taganupan hugomak mami ay pangan podas. Jadi arti ini ketika kita tidak tamat apa yang sudah dipersiapkan itu kita akan mencari dan kita juga tidak merasa puas hasil dari ahana sihor jahonon ta'ay. Kita haganupan. Isobut nokan bani ambilanta bani panorang on bahan peata pea inang ibani panorang on nini
Ketika adong bagai-bagai ni namasa na idopakon hita. Ketika adong bagai-bagai ni pergumulan na idopakon hita. Baik ai ibani hadirionta, baik ai tongah-tongah ni keluargata, itongah-tongah ni parsauranta si ganup ari, nini mangimbang ai paturuh nasiam uhur nasiam. Artinya kita disuruh untuk marturuh niuhur. Jana isuru do ianan marturuh niuhur ai nini nokanayai paturuh nasiam diri nasiam huturuh ni tangan ni nai bata naguguit yang kuat yang kokoh hujai mapaturuh kita. Artini lang gampang lahu marturuh niuhur mandopakon bagai-bagai ni namasa. Lang urai lang tidak segampang membalikan telapak tangan. Tutu demu hubani nokan nasi ngebut nami melatih diri, perlu do kita melatih diri untuk ai. Pasomalhon hadirionta, laho mandopakon namasa bani duluta, laho marturuh ni uhur. Halani ai suruh kita marturuh ni. Persoalanmu sunari pasti adong ina. Adong pergumulanmu. Laho mandopakon ai, laho menghadapi ai, baik persoalan itu kepada suami, hubani saninata, hubani paribanta, hubani keluargata, isuruh kita marturuh niuhur laho mandopakon ai. Bukan dilawan dengan cara emosional pakonaligan, tapi apakah kita mampu untuk menghadapi ai dengan marturuh niuhur menjadi pertanyaan. Pergumulan ibani parguluhonta anggo memang secara hadirionta hajul maunta mungkin kita tidak mampu, tapi nini nokanai latihlah dirimu laho mandopakon ai, latihlah cara apa yang harus kita buat, bagaimana gaya kita laho mandopakon ai pergumulan nasional ai. Kita disuruh diberangkatkan dengan situasi ai lang olatnya itu mang lang ija itu mang. Tapi ini pergumulan nokanayai na idopakon hita ai. Serahkan semuanya untuk Tuhan. Opaskon haganupan. Iya, opaskon haganupan. Pergumulan ai opaskon haganupan ketika hita doma marturuh niuhur nokanayai kita mempunyai kekuatan. Lahu maopaskon ini Tuhan pergumulanku saat ini. Ini Tuhan tantangan yang kuhadapi bani panorang on. Opaskon haganupan. Ulang. Domba iopaskon hita. Totap koma. Igolom kita. Totap koma. Kita peluk dalam hidup kita. Tapi anggo domba isobut iopaskon. Serahkan semuanya. Ondoskon haganupan. Ulang dah. Songon na terjadi ihutanami. Laho mulak huhuta mulak hanjuma. Margareta horbodo inang nami ihunta. Jadi dong mana sihol menompang hubani gareta on luza ia manjujung sobani. Dupkosia ini eda borat do soban kon dihut maau naik maau bai gareta muin. Nene. Roh mainang nami ea diar naik manasiam. Nene. Naik ma inang nokan na mambuan soban ai. Tapi dasi atas ni gareta ai. Halani memang gareta on. Kotor halani mengakat hubang nokan. Jadi marhitihun niya ijujung ma totap soban niya atas ni gareta. Hape sodap tumahun namin. Anggo iopaskon ma soban niya. Hundul ma iya. Ihunduli soban ai. Sodap ma iya. Boy ma sambil mardempan. Ya. Tapi anggo ijujung do sobannya agebe do may atas gareta ai ya. Apa yang bisa dia perbuat? Na boy ihor jahon. Por ini pesir-sir do ijay demban dia haganupan dia tidak bisa menikmati. Sonai do bani guluhta hita haganupan. Anggo adong si porsanun tabani guluhon kalau ada beban yang kita pikul pada saat ini, walaupun kita memiliki kekuatan,
Adong no kanay na dumayondos kon hita, tapi tetap ape dong beban ai kita pikul dalam hidup kita, kita tidak merdeka. Langit selalu kita dobe kemerdekaan ai. Lapi bui kita berbuat yang lain, menikmati hidup on dengan sewajarnya. Halani ai, nini no kanay, ketika kita doma martoruh ni uhur, ilobe ni Jehovah, ituruh ni tangan ni Jehovah, ituruh ni tangan ni Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Opaskan, serahkan semuanya. Hubani Tuhan naibata. Duk si aidong do hubungan sebab akibat ni, duk si iyo paskon hita haganupan ang, nahinol sokon ni uhur ta hubani Tuhan ta, Tuhan Yesus Kristus. Ai isarihon donasiam. Kita akan menerima kepedulian humbani Tuhan. Kepedulian na humbani Tuhan ta Tuhan Yesus Kristus. Doko siai, kalau kita sudah bisa menikmati dengan enjoy, dengan enak dalam hidup ini, ibani barguluhan on, kita haganubat, anggo dong masodap. Nikmat, boy mau manokan inangay, mangusande, mardemban iya, menikmati guluh ni, nini homabani berikut ni, torang ma, nasiam, maruhur, anjaha, puho, manasiam, bukan puho, berbeda dengan bayak ni si malumun on, puho manasiam. Berarti bangun dari tidurnya. Puho manasiam berarti berjaga-jaga, waspada. Ya. Jadi ulang komanokan ay domay atas nigarita ai. Tong do jagada. Puho ibani parguluhan on. Jana torang maruhur. Torang maruhur. Lahu mandupakon ay. Karena apa? Masih isuruh kita puho berjaga-jaga, agi penuman kanay santai kita menikmati guluon, agi duma enak nokan kita bani guluon, isuruh kita santai, agi peduma santai tene, isuruh kita jaga, isuruh kita waspada, torang maruhur, masih kita haganupan, karena iblis tidak pernah diam, karena iblis tidak pernah berhenti. Ibani para guluhon ta. Agi pedo menikmati kita guluhon. Sonari isamping mudo inang sibulis mengintip kam. Radonda ipake kita. Ya. Marayo do diri. Nalaw marminggon, nalaw partupuan on. Nay. Ahaman ini sibulis. Iya. Lang palalawham. Ya, ketika kita menikmati kenikmatan dunia ini, keindahan dunia ini, isamping mudo tong sibulis. Isamping ta dotong sibulis. Igiut-giut dohita. Yapus-hapus dohita. Dia mau memperhatikan langkah kita. Itulah karya horja di sibulis. Nini bahasa hita. Ayat walu ai. Torang ma uhur nasiam. Anjaha puho manasiam. Ai mawatawat do imbang nasiam. Sibulis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Ya. Mawatawat dia tidak diam. Dia kesana kemari. Ada orang yang sedang lagi serius, dong halak na fokus, dong lagi yang santai, ada yang menikmati perjalanan. Ya mawatawat do sibulis ai. Nah gaya ni sibulis ai. Nah gaya ni iblis itu. Gayani nini songon singa na mga raum mangindahi si bunduton ni songon singa na mga raum nini singa ay na mamindahi si bunduton ni sonon maturus pamangan ni inang sonon terus ketika kita lengah dia tangkap non tangkap non tangkap nai maturus si bulisan sir terus laho mapar di matahon kita sir terus laho mengintai kita mawatawat ya dia kesana kemari laho mamindahi ipindahi au sanggah laho marambilan ipindahi nasiam laho pertupuan ipindahi nasiam ketika sudah buka Alkitab di rumah ya ipindahi. Kita diintip terus, dicari.
Mama tawat ya, lau huruma nina siam pengurus, ya, lau huruma nina siam anggota, lau huruma nasiam di sektor dimanapun kita didatangi. Iba kerjaan, datang dia, mama tawat, may magayani si uli saya. Lako manakap kita, mapar di matahon kita, ase ulang inikmati kita, aima haluahon na humbani Jesus. Tapi nini no kanaya, dong maparlobe kita ibu hali marhitehon ni gaya hidup ni Tuhan ta Tuhan Yesus. Marturun ni hur. Opaskon, jaga, nini bijaksana. Torang maruhur nasiam halani sibolis ai mawat awat. Ya, kosana kemari. Tapi nini ketika doma sonai kita ada kekuatan, adung guguh na imili kita. Lawanlah dia, imbang ma ia. Ibani haganupan na masa ai kita tidak disuruh untuk diam, membiarkan pekerjaan iblis itu seperti itu, tapi katanya lawan ma ia, imbang ma ia, marhite hapor sayang, bekal hidup yang sudah dipenuhi dalam diri kita. Nah doma ipasir bani pargoluhonta aima pakai kita iman kita itu lahu melawan si bulis namawat awat ai. Enyahlah engkau iblis, keluarlah engkau iblis dari kehidupanku. Maluahma, keluarlah. Humbani hadirionku, aulah homar parasauran pakon Tuhan, ahulah homar hasadaun pakon Tuhan, lahomah keluar engkau iblis. Ya, songon hatani doding taai, marhasoman Yesus, saimonang hitaon. Ya, ketika kita sudah bersahabat, marhasoman pakon Yesus, iblis itu akan enyah. Kita akan menemukan hadiah. Anggodo malitun si bulis, monang kita akan menerima hadiah. Contoh nih, hubat tahaganupan. Disebut no kanay latihan. Anggo hubani nasiam inang ihel petiaon. Ketika adong korni inang, hun pusat hu kantor sinode. Anggo mitori-tori nasiam ise pengarang. Anggo hatahon na siya, payah doon, siano pengarang. Isi cuma kira-kira pengarang selalu yang kita katakan, wah lu jadon payah doon, siano pengarang. Isi nang. Siapa pengarang lagu kita Korta? Ya, selalu anggotori kita pengarang nih Inson. Payah leh. Tapi yang gak tahu tanggal sekian ada sayembara kur di distrik. Walaupun pengarangnya Inson, kita usahakan berlatih. Ya, sampai kita juga mengundang orang untuk melatih. Dilatih pokalnya dilatih. Ya. Duko saya muncul hambat tadu ini muncul. Bain leh. Porini pelang juara hita, gendo pala ulang tarbator hita mandudingkon. Gendo pala ulang maila hita, benar kita bernyanyi itu saja. Karena Indonesia. Ya, marhiti kon niai hubata haganupan. Kita berlatih, tamat duding ai, idudingkon dengan enjoy, dengan indah, dengan tenang, dengan total marondo subani Tuhan, ibani nalako mandudingkon ai. Usiai nita mausi sudah dududing tai tene tamat mage inikmati hita mage ijiwai hita mahoma halani hai kita mengatakan indah ya, enak ya pujian itu nita mausi tongon buedo hamahol buedo perjuangan bani haganupan ai. Tapi setelah tamat ada hadiah memang. Hadiah yang kita terima anokan nasir sirma rondos martur nyuhur mangopaskon melawan ai ibagas iman nini hadiah nih. Tapi nai bata paridop nyuhur in namandilo nasiam ibagas Kristus Yesus huha sangaponi nama nongtong in huha sangaponi nama nongtong in. Kesanalah kita
akan bersama dengan Tuhan. Patotaponni, pauliulionni, pargogohonni, anjahapajonamonni manasiam, age manaron nasiam tokin. Seberapa waktulah kita yang bergumul itu? Seberapa waktulah kita yang menaron ai? Tokin doai. Tapi kita menikmati hadiah seumur hidup kita. Sadukah goluta. Iya. Jadi anggodom matamat kita nokan menduding ai, kita enjoy. Ketika kita menerima kemenangan itu semakin enjoy. AGB manaron kita tokin ketika latihan nokananya. Latihlah diri kita. Kapan kita latihan? Onna. Marhitikan ni partu puanta kita melatih diri untuk hidup bersama dengan Tuhan. Margogoh mahita lahu melatih diri. Ase mampu kita marturuh niuhur mangopaskon janah puho jaga bani haganupan lakah-lakah nisi bulis monang mahita marporang kita dengan iman kita, mengandalkan iman kita. Jupa hita mahadiah ipauli-uli mahita dibentuklah kita jalo onta mamalas nihur humbani Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati. Di sanalah kita hidup. Amin. Martongko hita. Terima kasih Tuhan. Ipagol paham hanami bani panorang on marhiti honi hatamu. Na ija tongon buedu pergumulan nami. Sitaronon nami. Keluarga lepas keluarga. Pribadi lepas pribadi. Bahkan di tongah-tongah ni persekutuan nami. I tongah-tongah ni pargoluhon nami. Bapa, ajari ham hanami untuk melatih diri. Ajari ham hanami, lahu pasir sirhon hadirin nami, ase mampu hanami marturuh niuhur menlawan inhaganupan. Ase mampu hanami mangopaskon secara total, bukan dengan setengah-setengah. Tapi secara sepenuhnya kami berserah kepada Tuhan. Dop kosiai Bapa, ia jari itorangi ham dohuma agi uhur nami. Ase jaga hanami, torang maruhur hanami. Ibani haganuk perdalanan diguluh nami. Karena iblis selalu mengintai hanami. Mawatawat dusi bulis Bapa. Hujape hanami langkah. Hujape hanami lahu. Halanyai pos dohur nami Tuhan. Mangajamkon ham. Mangajamkon kuasamu. Margogoh doha nami. Marhitihon ni inhaganupan. Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus. Hadiah yang akan Tuhan berikan kepada kami nikmati. Hadiah yang akan Tuhan berikan kepada kami akan menjalankannya dalam segala persekutuan kami, persauran nami, ijabe hanami marianan, panorangon Tuhan i rumah nami bedo hanami martupu, dan bahkan mungkin adong dope hasuman nami, nan mandihuti ibadah on ibani ianan parhorjaan ni, atap i rumah sakit, atap ijabe marianan Tuhan, hamma tongtong mamasu hanami, lang lupa hanami manonggohon nyombah nami, ijabe marianan, hamma tongtong mamasu si dia, ahape na pergumulkon nyombah nami, totap si dia marguguh, mangauhon, haguguhon, haluahon namar sumber humbamu. Caloham mahanami Bapa, rapakon tonggo nami, marhitihun niham Yesus Kristus, si paluah janah si hopkop kanami. Amin. Mandoding kita, haleluya, nomor 450 sia 450 sia ayat sada pakon 2. Haleluya 450 sia ayat sada pakon ayat 2. Jana sanggah mandoding on paondos kita ma galanganta. Oh Tuhan tiap jam, oh Tuhan tiap jam au mamorluhon ham. Oh Tuhan tiap jam au mamorluhon ham. Ayam tumang naboy pasonangurhin bay haganup ianan ham dohu pindahi narodo sonari holong maham. Oh Tuhan
tiap jam, sai hasomaniam, ai anggurap konam, sibolis in pelau, bai ganup ianan, ham dohu pindahi, narodo au sonari, holong maham. Diar ondoskon hitama galangan tahu bani naibata martonggo mahita. Ham Tuhan naibata Bapa nami, hamdo nadep memberi haganup na perlu bani goluh nami. Onpe naroh doha nami hubamu, martarima kasih. Anjaha makamalaskon hatamu nadep ijalo hanami. Jaloham mahanami apa galangan nani ondoskon nami. Nagabe hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu hamma galangan nami on. Gabe hadiaran ni horja itongah-tongah ni huryamu. Sai tambahi hamma pasumu. Aselambin margogo hanami. Makorjahon horja nama dear. Ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus. Tuhan jana si palua hanami. Amin. Riap mahita martonggo marhite tonggo nani ajarkon ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inaguri atas. Sai napapa sing magoranmu. Sai roh maharajaunmu. Sai saut maharosuh niuhurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Beri hama banami sadarion hagoluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai hamku parlacuan. Palua hama hanami humbani pangagu. Ai hamdosi mada harajaun. Pakon haguguhun. Apa hasangapon sadokah ni dokahni. Amin. Jalohitama pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni naibata Bapa. Apa parsauran ni tondui na pasing maka somani hita haganupan. Amin. 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 Shalom hubata haganupan Horas.